first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Presidency College, Baharampur, and make your PG in aviation management dreams come true. We are different. We prepare ourselves every moment, every day. We give them the best. We provide a right education at right time for the right people, as needed by corporate houses. We are Presidency. आकाश कहे मो ओडिशा, सागर कहे मो ओडिशा, जंगल कहे मो ओडिशा, छाती रे हाथ मारी कहतु मो ओडिशा। निमंत्रण करुछि से अनन्य व्यक्तित्व मानकु जो माने ओडिशार गर्व, जो मानकु नै आमे गर्वित, जो माने जातीय अंतर्जातीय स्तर रे आम ना आनी देइछंती, निरंतर काम करुछंती, सेमानंकु कोटि कोटि नमस्कार, मुंडिया जोहार। आपणंकु निमंत्रण करुछि प्रथमे से तीन जन व्यक्तित्वंकु दयापूर्वक मंच पर आसंतु। सेमान होउछंती विष्णुमोहन अधिकारी, जयंती बुरुदा एवं के राजू। एमानंक विषय आपणंकु जेतेबेले कहिबी समग्र विश्ववासी जेतेबेले शुणिबे समग्र विश्व आमको नहीं गर्व करिवो, आमे मध्य सेमानकु नहीं गर्व करिवो। प्रथमे विष्णुमोहन अधिकारी जने क्वालिफाइड टेक्नोक्रेट, पिलाटी बेलू सेही सहर रे बढ़िचंती जो सहर रे इतिहास संस्कृति परंपरार प्रत्येक माटी पानी पवन बाली पथर कहे से सहर ना होची पारला खेमंडी। एवं सही सहर जो सहर देइछि विद्वान पुरुष मानकु महाराजा कृष्णचंद्र गजपति आरंभ करिकी डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु पर्यंत भारतर विशिष्ट शिलालेखाकार जीए यही सुंदर कार्यक्रम को नहीं सारा पर पद्मश्री उपाधि विभूषित होते डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु तांको पाथेय करी तांका आदर्श अनुप्राणित करी आउ जड़े ये विद्वान युव प्रतिभा तांको देखिले आपण लाग पार नथुबो केतेबेले माटीरू केतेबेले पत्थररू केतेबेले पत्थर भितरू खोदित होइतबा अक्षररू से खोजंती इतिहास को से खोजंती परंपरा को से खोजंती मानववाद को से होचंती विष्णुमोहन अधिकारी। मु अनुरोध करुछि ए विशिष्ट अतिथि मानकु आजिर 2025 कुमार पुनेई जन्महल कार्यक्रम रे कुमार पुनेई जन्महल युव प्रतिभा सम्मान तांको प्रदान करा जाउछि। एथिरे गोटाए ब्रह्मपुर रो पाट पितल रो माछर पढौकन एवं सामान्य भेटी 10,000 टंकार राशि तांको प्रदान करा जिवो। आकाश कहे ओडिशा, सागर कहे मो ओडिशा, जंगल कहे मो ओडिशा, मो ओडिशा, मो ओडिशा, मो ओडिशा, मो ओडिशा, ये होची मो ओडिशा। वर्तमान आउ जने युव प्रतिभा जहाँ को खोजा मत समय लगिला सी होती ओडिशार प्रथम आदिवासी सांबादिक। मु भाविली बोधे आदिवासी सुंदर भाषा से कथबार्ता हे कि सी जो भाषा रे जो सुंदर शैली रे शब्द संयोजन बाक विन्यास करी कहले मु आश्चर्य हो गली। सी केवल लेखनी नुहे बा सांबादिकता नुहे ग्रामांचल आदिवासी अंचल झील मानू पुओ मानू सी प्रतिदिन प्रति राति शिक्षादान करुँच कहुच्छी जंगल क्वीन ऑफ ओडिशा। आ सब बड़ कथा फोर्ब्स इंडिया अंतर्जातीय ख्याति संपन्न पुस्तक रे जो कतिपय लोकंकर ना प्रकाशित हुए भारतर मान्यवर प्रधानमंत्री आरंभ करिकी विशिष्ट लोक मानकर से भितरे आमरी ओडिशार से युव प्रतिभांकर ना से अच्छी। आज सेमिति जंगल क्वीन मालकानगिरी अनन्य युव प्रतिभा जयंती बुरुदा को सामने आपण आनी कहूँ आपण मैंने उच्छ्वसित करताली स्वागत करंतु जयंती बुरुदा। चिलिका कहे मो ओडिशा, कोणार्क कहे मो ओडिशा, चिलिका कहे मो ओडिशा,
भारतଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କହେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଓଡ଼ିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଯେଉଁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରେ, ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ବିଦେଶର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ, ଯେଉଁଠି ଆମ ଭାରତରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଆମ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ଆଜିର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ। କେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ, କେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନରେ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଯେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ମଲ୍ଲାଇକା ରୋରା, ବରୁଣ ଧୱନ ଏମାନଙ୍କର ହେୟାର କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ 3 ଦିନ ତଳେ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କହିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, 3 ଦିନ ତଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ହେୟାର କଲର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରାଜୁ। ଆଉ କିଏ କହନ୍ତି ମୋ ଓଡ଼ିଶା, ଏଠି ହାତୀ ବି କହେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା, ଭାଲୁ ବି କହେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା, ଶିମିଳିପାଳ 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 ବାଘ ବି କହେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଓଡ଼ିଶା। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି 2 ପଦ କହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନଙ୍କୁ, ଯାହାପୂର୍ବକ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଣପର୍ବ ହିସାବରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯାଉ, ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଉ, ଏତିକି କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟନ୍ତୀ ବରୁଦା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର, ନମସ୍କାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦେଶରେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବାଠୁ ନିଜ ଗାଁରେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ। ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି, ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର କାମକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମନୋଭାବ ମୋତେ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୁଁ କରୁଛି ତା ବୋଲି ମୁଁ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଝିଅମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି, ଆମକୁ ସେଇ ସାହସ, ସେଇ ସପୋର୍ଟ, ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ଆମକୁ କିଏ କହିବା ଲୋକ ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଜ୍ ନିହାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେଇ କାମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ଆଉ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦେଇଥାଏ ଆମ ମନରେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଋଣୀ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜୁ 3 ଦିନ ତଳେ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। जय जगन्नाथ, थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देवाई। बहुत खुशी लगुच अवार्ड पाइली। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत खुशी लगुच सार को भी थैंक यू जनाऊँ एते भलो इनवाइट करके मत अवार्ड देवाई। थैंक यू टू एवरीवन। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Presidency College, Baharampur, and make your PG in aviation management dreams come true. We are different. We prepare ourselves every moment, every day. We give them the best. We provide a right education at right time for the right people, as needed by corporate houses. We are Presidency.